إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. من يطع الله ورسوله فقد سعد واهتدى وسلك منهاجا قويما واتبع سبيلا رشدا. ومن يعص الله ورسوله فقد غوى واعتدى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر أحدا. عباد الله، تكلمنا في الجمعة الماضية عن دور محبة الله عز وجل في تدين المسلم، وأن تلكم المحبة هي صمام الأمان من كل شك أو ريب يرد العبد عن دين الله عز وجل. وقلنا بأن محبة الله تبارك وتعالى يجب أن تكون هي الهدف الأسمى لكل مسلم، فحين يحب العبد ربه ينال أكبر فضل يرجوه منه، فيكون محبوبا أولا من قبل الله. إذا أحببت الله أحبك الله، يحبهم ويحبونه، يكون ذلك الحب متبادلا. فلما يصبح العبد محبوبا إلى الله تبارك وتعالى آنذاك يدخل العبد في ذمة الله عز وجل، يدخل في حفظ الله عز وجل، يدخل في معية ورعاية الله تبارك وتعالى. آنذاك يستجلب العبد سعة رحمة الله ويستجلب جميل عفوه وستره، وآنذاك يصبح الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث القدسي الصحيح، يصبح الله تعالى سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سأل الله عز وجل أعطاه، ولئن استغفره غفر له. Chers frères et sœurs, nous avions parlé lors du dernier prêche de l'amour de Allah Azza wa Jal. Et nous avons dit que aimer Allah Azza wa Jal doit être l'objectif ultime de chaque musulman. Essayer d'arriver à aimer Allah Azza wa Jal, parce que lorsqu'on aime Allah Azza wa Jal, on entre dans sa protection, on bénéficie de sa proximité, on bénéficie de son pardon. Et comme Allah Azza wa Jal l'a dit dans le hadith Qudsi, Dieu devient l'ouïe avec laquelle il entend, l'œil avec lequel il voit, la main avec laquelle il saisit, le pied avec lequel il marche. Autrement dit, Allah Azza wa Jal le protège de tout mal. Allah Azza wa Jal le protège dans le droit chemin et jamais il n'en déviera. Et la chose la plus importante, c'est qu'il bénéficie de l'amour d'Allah Azza wa Jal, puisque cet amour est réversible. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, radiyallahu anhum wa radu an. Il les aime et ils, c'est-à-dire ces gens-là, aiment Allah Azza wa Jal. Il les agrée et ils agréent Allah Azza wa Jal. Donc la question que nous devons nous poser, c'est quel est le moyen pour parvenir à l'amour d'Allah Azza wa Jal? Que doit-on faire pour arriver à cet amour-là, pour ressentir cet amour-là, et que ça ne reste pas une simple prétention qui n'a aucune preuve, ou une simple parole, ou bien un simple slogan qui n'a pas de matière, qui n'a pas de fond. فما السبيل إذن إلى حب الله تبارك وتعالى. قبل أن نجيب عن هذا السؤال أيها الإخوة، نطرح سؤالا مسبقا، وهو ما هو الحب أصلا؟ يجب أن نتعرف أولا على ماهية الحب. الحب أيها الإخوة الكرام عاطفة مرتبطة بالقلب، مقرها القلب، شعور غريب يربطك بمحبوبك، يدفعك إلى البحث عنه، يدفعك إلى القرب منه، يدفعك إلى الأنس به وإلى الحديث إليه وإلى السماع منه
هو شعور يدفعك إلى الشوق إليه، هو شعور يردعك عن كل ما يبعدك عنه وما يبعده عنك، هو شعور يبعث السعادة في وجدانك والاطمئنان في قلبك والتفاؤل في حياتك. ولكن أيها الإخوة الأفاضل، مهما عرفنا الحب فلن نترجم باللسان ما يستشعره الجنان. الكلام لا يمكن أن يترجم عن الإحساس. احنا نعطي بعض البيان باللسان، ولكن الحب هذا لا يمكن أن يعرفه إلا من يشعر به، إلا من يحس به، إلا من التصق بعواطفه. فهنالك أمور تعرف نفسها بنفسها، لا تعرفها الكلمات ولا تعرفها العبارات. إذا قلت لك عرفني بمذاق الرمان، كل واحد منا ربما قد أكل يوما ما الرمان واستحلى ذوقه واستحلى حلاوته، فإذا قلت لك عرف لي أو عرفني بحلاوة الرمان فقد تصف ذلك المذاق. عرفني بمذاق وطعم الرمان، قد تصف ذلك الطعم، تقول لي الرمان له ذوق حلو، هذا أقصى ما يمكن أن تقول. الرمان له لذيذ وله ذوق حلو، ولكن هذا التعريف لن يعرفني بكنه تلك الحلاوة. كل الفواكه حلوة، كل الفواكه حلوة، ولكن الحلاوة حلاوتها تتفاوت وتختلف. حلاوة كل ثمرة وكل فاكهة تختلف عن الحلاوة الأخرى، ولا يمكن أن أميز بين حلاوة هذه الفاكهة وهذه الفاكهة إلا إذا ذقتهما معا. فالذي يمكن أن يتعرف على مذاق تلك الفواكه هو الذي ذاقها وليس الذي عبر عنها، وهذا هو الفرق. كي داير المذاق ديال الرمان غنقول كولو وغادي تعرف كي داير المذاق ديالو. نقدر نعيا ما نوصف لك ونختار الكلمات وننمق الكلمات، اقصى ما نقول لك حلوه، ولكن كي داير هذه الحلاوه كل شيء حلو، الدلاع حلو، البطيخ حلو، التمر حلو، كل شيء حلو، ولكن شنو هذه الحلاوه ديال الرمان كي دايره؟ ولو كانت الحلاوه نفسها نجدها في كل الفواكه لاقتصرنا على فاكهه واحده. كون كانت نفس الحلاوه موجوده في الفواكه كلها، علاش نشري هذه الفاكهه ونشري هذه وناكل هذه وناكل هذه؟ ناكل فاكهه واحده ونكفي، لا واكتفي، لا، بل الله تبارك وتعالى نوع مذاق الحلاوه في الفاكهه حتى يدفعنا الى ان نتناول كل واحده منها ونتلذذ بطعم خاص لها يميزها عن طعم الفاكهه الاخرى. فكلنا نحب آباءنا، نحب أمهاتنا، نحب أطفالنا، نحب المال، نحب الجاه، نحب الرفعة، نحب الأصدقاء، نحب الدنيا، نحب اللباس الجميل، نحب العلم، نحب الصحة. هذه كل شعور يعني مشاعر حب، ولكن كل حب يتميز بنفسه عن الحب الآخر، ولا يمكن أن يميز ذلك إلا من شعر بهذه المشاعر على تنوعها. فالحياة أيها الإخوة الأفاضل بلا حب حياة بائسة. تصور شي واحد تعيش في الحياة ما تيحب حتى حاجة، ما حب لا نساء لا أولاد لا فلوس لا مستقبل، ما حب حتى حاجة في الدنيا، كيفاش تكون الحياة نتاعو؟ هذه حياة لا طعم فيها ولا قيمة لها، حياة بائسة. وكلما كبر وكثر حب الإنسان لما حوله كلما كانت حياته غنية وحافلة بالمسرات. وهنا أيها الأفاضل لا نتكلم عن الحب الذي تدفع إليه الغرائز الدنيئة، بل نتكلم عن الحب الذي كان للعقل السليم الدور الأساسي في تحريكه وطلب إشباعه. الحب اللي دفعنا ليه العقل ماشي اللي دفعنا ليه الغريزة. الغريزة تدفعك إلى حب، إن أطرت ذلك الحب بالعقل يكون حبا محمودا ويقبله الله تبارك وتعالى. أما إن أطلقته على عواهنه وعطلت عمل العقل فيه فآنذاك يصبح حبا دنيئا، حب لا يقبله الله عز وجل ولا يقبله الشرع ولا يقبله
العقل. هنا نتكلم عن الحب الذي يكون نتيجة لتوافق بين العقل والقلب. العقل سيكون متفق مع القلب بأن هذا الأمر هو الذي يجب أن تحب، وهذا الأمر هو الذي يجب أن تبغض. إذا كان للعقل دخل في اختيار ذلك الحب فهذا حب محمود، وإن لم يكن للعقل دخل في اختياره يصبح حبا مذموما مرفوضا من قبل شريعتنا. Chers frères, la question qu'on s'est posée, c'est comment parvenir à l'amour d'Allah Azza wa Jal. Mais avant de répondre à cette question, nous devons d'abord définir ce qu'est l'amour. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est un sentiment qui a un rapport avec le cœur. Il n'a aucun rapport avec le corps. C'est un sentiment qui a un rapport avec le cœur. Un sentiment qui te pousse à vouloir être à proximité de celui que tu aimes ou à saisir ce que tu aimes lorsqu'il s'agit des objets. C'est un sentiment qui te pousse à aller chercher celui que tu aimes, à ne pas vouloir être loin de lui, à vouloir l'écouter, à vouloir discuter avec lui, partager avec lui, vivre à côté de lui. C'est un sentiment qui fait générer en toi une joie. Il fait générer une joie dans ton être. Il fait générer une quiétude dans ton cœur et il fait générer un optimisme dans ta vie. Mais le problème, c'est que quoi qu'on dise sur la définition de l'amour, on ne saura jamais traduire son sens avec les mots. Jamais les mots, jamais les phrases, jamais l'éloquence ne peut expliquer ce qu'est l'amour. Il faut le goûter pour savoir de quoi on parle. Lorsque je vous dis, définissez-moi la saveur d'une grenade. Tu prends une grenade, tu la manges. Décris-moi sa saveur, comment elle est. Tout ce que tu peux dire, tu vas dire c'est une belle saveur. Elle est délicieuse, elle est sucrée, elle a un goût sucré. Mais tous les fruits ont un goût sucré. Mais de quel sucre tu parles? De quel goût sucré tu parles? La banane a un goût sucré, la poire a un goût sucré, la pomme a un goût sucré. Mais comment distinguer ce caractère sucré des uns et des autres? Et quoi que tu parles, quoi que tu essaies de me rapprocher du vrai goût de la grenade, tu ne pourras pas me faire parvenir à la réalité de ce goût-là que lorsque je la dégusterai moi-même, que lorsque je prendrai moi-même cette grenade, je la mangerai et là j'en ferai la distinction avec les autres goûts sucrés des autres fruits. Donc l'amour, c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui se ressent et non pas quelque chose qu'on va décrire. Et lorsqu'on va parler de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, on va seulement parler des conséquences de cet amour, ce que va générer cet amour au niveau de ton comportement, au niveau de ta concentration. Tu vas dire, je ressens de la bonne saveur dans la foi d'Allah Azza wa Jal. J'aime la prière, je commence à aimer la prière. J'aime lire le Coran parce que c'est la parole de Dieu. Mais tout ça, ce sont des conséquences. Ça peut être des moyens et ils se transforment en des conséquences. Mais le sentiment lui-même de l'amour, tu ne peux le décrire avec les mots parce que la langue est incapable de décrire ce que ressent le cœur. Donc chaque musulman doit œuvrer pour parvenir à ce summum du meilleur des sentiments qui existent pour savoir de quoi il s'agit. Et lorsqu'on parle ici de l'amour, on ne parle pas de l'amour qui est imposé par les instincts bas. On ne parle pas de cet amour-là. On parle d'un amour qui a été instauré par la raison. On a parlé la dernière fois de la raison. Une raison qui a travaillé. Une raison qui a discerné entre le bon amour et le mauvais amour. Lorsque la raison a une implication dans la définition de cet amour et dans l'élancement du serviteur vers cet amour, c'est un amour qui est béni et un amour qui est agréé par Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on met en péril le travail de la raison et on aime quelque chose uniquement sous l'impulsion de l'instinct bas, là c'est un amour qui n'a aucune valeur. C'est un amour qui est réprimé par l'islam, un amour qui est refusé par l'islam. Il faut qu'il y ait une conciliation entre la raison et le cœur pour que cet amour-là soit béni, pour que cet amour-là soit noble, pour que cet amour-là soit aimé par
Allah Azza wa Jal. Donc c'est de cet amour dont on est en train de parler. معشر المسلمين والمسلمات، إذا معنا النظر في الأسباب التي تدفع الإنسان إلى الحب الراقي، كيفما كان هذا الحب؟ شنو هي الأسباب التي تدفعنا إلى حب الأشياء أو إلى حب الأفراد؟ شنو هي الأشياء؟ هذه 3 أسباب لا رابع لها، 3 أسباب تدفعنا إلى الحب لا رابع لها. هنالك حب النوال وحب الجمال وحب الكمال. حب النوال وحب الجمال وحب الكمال. الإنسان يحب أن ينال الخيرات، هذا هو حب النوال، يحب أن ينال النعم، نعمة الأولاد، نعمة الزوجة، نعمة المال، نعمة الغنى إلى غير ذلك من الأمور. هذه نعم يحب العبد نوالها، أن يمتلكها، هذا من حب النوال. الإنسان يحب كذلك الجمال، يحب كل ما هو جميل، سواء تعلق الجمال بالأفراد أو تعلق بالأشياء التي تحيط بنا. تحب الوجه الحسن، حتى وليداتك تبغيهم يكونوا يعني لهم جمال في ووسامة في يعني وجوههم. وتحب جمال ما يحيط بك، تحب جمال الطبيعة، تحب الأشجار، تحب السماء، تحب الماء الرائق. كل هذه المحبوبات تدخل في حب الجمال. والإنسان كذلك يحب الكمال، يحب الأمور المكتملة، يحب كمال الصحة، يحب كمال العقل، يحب كمال العلم، يحب كمال الإحسان، يحب كمال الخلقة والخلق. هذه هي الأسباب الثلاث التي تدفعنا إلى حب الأشياء أو إلى حب الأفراد. فإذا تعرفنا على هذه الأسباب فمن خلالها يمكن أن نتوصل إلى حب الله تبارك وتعالى. علاش؟ لأن الله تبارك وتعالى هو مصدر النوال. كل النعم التي ننعم بها إنما مصدرها الأوحد هو الله تبارك وتعالى. والمفترض إذا أحببت النوال أن تحب معطي ذلك النوال، والمعطي هو اسم من أسماء الله الحسنى. نحن عباد المعطي، هو المعطي، هو القابض، هو الباسط، هو الذي يبسط النعم لعباده، هو الذي يرزق النعم لعباده، هو الذي يعطي النعم لعباده. فكل ما نحب أن نناله إنما مصدره الله تبارك وتعالى. والمفروض أن النوال يجب أن يدلك على صاحبه. حب النوال، حب النعم، يجب أن يدفعك إلى حب معطي تلك النعم. فإذا تعرفت على هذه الحقيقة أحببت الله تبارك وتعالى من خلال النعم التي وهبك إياها. الله تبارك وتعالى هو مصدر الجمال. كل الجمال الذي يحيط بنا حين نقول سبحان من صور، المصور هو الله عز وجل، هو الذي يصور الجمال في الأشخاص، ويصور الجمال في الحيوانات، ويصور الجمال في الطبيعة، هو المصور. فالذي يحب الجمال لا بد له وأن يذهب إلى مصدر الجمال فيحب الخالق الجميل. ولذلك قال الرسول صلى الله وفي ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. إن الله جميل، فيتطلع العبد إلى حب جمال الله تبارك وتعالى، يتطلع إلى المخلوقات الجميلة ولكنها لا تصرفه عن مصدرها. المصدر هو جمال الله تبارك وتعالى، فيشتاق إلى أن ينظر إلى ذلك الجمال. الله تبارك وتعالى هو الكامل، هو الجليل، هو الذي اتصف بصفات الجمال وبصفات الجلال وبصفات الكمال. لا كامل إلا الله تبارك وتعالى، كامل في أوصافه، كامل في صفاته، كامل في ذاته، كامل في أفعاله. ونحن نحب الكمال. ترى عالما فقيها له من المعرفة ما يبهرك فتحبه لعلمه، ولكن ترى وفوق كل ذي علم عليم، تجد من هو أعلم منه في هذا المجال فتحبه،
وتجد الآخر أعلم منه في هذا المجال فتحبه وتجد الآخر أعلم منهما في مجال ثالث فتحبه إلى أن تتشوف إلى العليم بامتياز ألا وهو الله تبارك وتعالى. فعوض أن تحب يعني العلم عند الأشخاص تحب من ساق ذلك العلم إلى أولئك الأشخاص، وهكذا تحب الله تبارك وتعالى. التعرف أيها الإخوة الكرام على هذه الحقائق هو السبيل الأوحد الموصل إلى حب الله تبارك وتعالى. وقد شرع الله عز وجل لنا 3 عبادات للتحقق بهذه المعارف أيها الإخوة الكرام. الله عز وجل عندنا 3 ديال العبادات بها نتوصل إلى هذه الأمور: عبادة التفكر، وعبادة التدبر، وعبادة التذكر. 3 عبادات: عبادة التفكر، وعبادة التدبر، وعبادة التذكر. وفيهما سوف يكون حديثنا بإذن الله عز وجل في هذه الخطبة والتي تليها. Chers frères, si nous commençons à étudier l'être humain et à voir pourquoi l'être humain aime certaines choses ou aime certaines personnes, nous allons nous rendre compte que tout se réunit, c'est-à-dire tous les amours que nous puissions avoir vont rentrer dans un entonnoir et nous faire sortir seulement 3 sources d'amour. 3 sources d'amour. Il y a l'amour de Al-Nawal, l'amour de Al-Jamal et l'amour de Al-Kamal. L'amour de Nawal, ça veut dire l'amour de l'acquisition des bienfaits. Tu aimes avoir l'argent, tu aimes avoir la richesse, tu aimes avoir des enfants, tu aimes avoir un conjoint, tu aimes avoir la santé et ainsi de suite. Détenir certaines choses entre tes mains. Donc les bienfaits. C'est pour ça qu'on aime ces choses-là. Ensuite, il y a l'amour de la beauté et de la bonté. Nous aimons tout ce qui est beau, qu'il s'agisse de la beauté des êtres humains ou qu'il s'agisse de la beauté de ce qui nous entoure, la beauté de la nature, la beauté de ce qu'Allah Azza wa Jal a créé. Nous aimons tous aller faire des promenades pour découvrir la nature, pour voir le ciel, pour voir le soleil, pour voir les arbres, pour voir la mer, pour voir les océans, pour voir les fleuves. Pourquoi on fait tout cela? Et des gens parfois ils payent de l'argent, ils voyagent des milliers de kilomètres pour découvrir ces beautés-là. Même la beauté de ce que l'homme lui-même a créé. Mais tout ça, ça revient à l'amour de tout ce qui est beau et bon. Et enfin, on aime Al-Kamal, on aime la complétude et on aime la perfection. À chaque fois qu'on voit une personne se rapprocher de la perfection, on l'aime. On voit quelqu'un qui a beaucoup de savoir, on va l'aimer. Pourquoi on l'aime? Parce qu'il détient du savoir. Il se rapproche d'une certaine complétude c'est-à-dire qui fait défaillance chez moi. J'aime la perfection dans le travail de quelqu'un. J'aime celui-là, par exemple, un ouvrier, parce qu'il est perfectionniste dans son travail. Donc j'aime l'être humain de nature, il aime tout ce qui est perfectionniste et tout ce qui est perfection et tout ce qui est complétude. Donc voici les 3 sources de l'amour. Et lorsque nous voulons parvenir à l'amour d'Allah Azza wa Jal, c'est à travers ces causes-là, à travers ces 3 moyens-là, que nous pouvons parvenir à l'amour d'Allah Azza wa Jal. D'abord, l'amour de l'acquisition des bienfaits. Je ne dois pas me contenter de voir les bienfaits, mais je dois les dépasser pour voir qui me les a donnés, qui me les a octroyés, qui peut me les donner si jamais je ne les possède pas. C'est le créateur, c'est le donateur, c'est Allah Azza wa Jal qui est le mu'ti, c'est lui qui est le razzaq, c'est lui qui subvient à ces besoins-là. Donc au lieu d'aimer seulement uniquement ces choses-là, et on doit les aimer, Allah Azza wa Jal justement nous a instauré l'amour dans nos instincts, il nous a instauré l'amour de ces choses-là, c'est pour que nous aimions celui qui nous les a ramenés, celui qui nous les a offerts. Ensuite, lorsqu'on parle de l'amour de la beauté, lorsque je vois cette nature, je dis Subhan al-Musawwir, Subhan, gloire à celui qui a façonné ces choses-là. Et je commence non pas à aimer la chose qui est belle, mais j'aime celui qui l'a façonné. Lorsque je vois un tableau que j'aime, il y a des gens qui donnent de l'argent pour aller dans des musées et voir un tableau qui a été dessiné par un peintre.
Bien entendu, il va aimer le tableau, mais en sortant, il va dire « Mais quel peintre il est !» Et il va aimer ce peintre, et il va parler de ce peintre. Et du coup, tout ce qu'a fait ce peintre-là va devenir cher. Et on a vu certains tableaux, à quel prix ils ont été achetés dernièrement par certaines personnes. L'argent qu'ils ont donné pour acheter ces tableaux-là. Pourquoi? Parce qu'il est signé par monsieur Untel. Et on peut voir la copie conforme de ce tableau-là, mais elle ne vaut absolument rien si ce n'est le prix de la photocopie. Elle ne vaut rien, bien que je vois exactement la même chose. Mais tu dis là, ça a été touché par le peintre Untel. Mais lorsque je vois moi la beauté de la nature, la beauté des fleurs, la beauté des arbres, la beauté de l'eau, la beauté de toute la création, la beauté de l'être humain, comment je ne dois pas glorifier celui qui a façonné cette beauté-là? Comment je ne dois pas aimer celui qui a créé cette beauté-là? Donc ces choses-là deviennent transparentes devant mes yeux. Je ne les vois pas, je vois à travers eux celui qui les a façonnés. Je vois le beau par excellence. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah jamil » Allah est beau et il aime la beauté. Donc je dis, mais c'est quoi cette beauté? Et j'aspire à voir Allah Azza wa Jal le jour du jugement. Et ça devient un but ultime. Je veux parvenir au plus haut degré du paradis pour pouvoir voir la face d'Allah Azza wa Jal. Le voir directement. Et ça, c'est la meilleure récompense que puisse avoir un être humain. Même les gens du paradis, lorsqu'Allah Azza wa Jal les appellera, et il leur dira, est-ce que vous agréez ce que je vous ai donné? Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous ai donné? Ils vont répondre par l'affirmatif. Il leur dira, est-ce que vous voulez que je vous donne plus? Ils vont dire, mais qu'est-ce que tu vas nous donner plus que cela? Tu nous as épargné l'enfer et tu nous as fait entrer le paradis. Ensuite, Allah Azza wa Jal se dévoilera devant eux. Il se dévoilera devant eux. Et là, ils vont voir ce qu'est la vraie récompense. De voir le Créateur. Voilà comment on parvient à l'amour de Allah Azza wa Jal. Et lorsque je vois la complétude, quel que soit le savant que je puisse voir, une fois je le côtoie quelques jours, quelques mois, je commence à voir des défaillances dans son comportement, dans certaines de ses attitudes. Et là, je me dis, il n'y a de complet que Allah Azza wa Jal. J'aime ce savant parce qu'il est fort dans tel domaine. Et j'aime ce savant parce qu'il est fort dans tel domaine. Et j'aime l'autre savant qui peut-être il est fort dans la biologie, dans l'astronomie. J'aime le savoir qu'il a. Mais lorsque tu sais que derrière ce savoir-là, il y a un créateur qui a permis à ces gens-là d'accéder à ce savoir-là. Il ne nous fait dévoiler qu'une petite partie infime de ce qu'il a créé. Le domaine de savoir n'a pas de limite parce qu'il y a un créateur dont le savoir n'a pas de limite. Et là, tu aspires au savoir d'Allah Azza wa Jal, à l'omniscient, Al-Alim. Et là, tu aimes l'omniscient. Et c'est ainsi que tu commences à découvrir les noms de Allah Azza wa Jal. Les noms liés à la beauté et les noms liés à la majesté divine. C'est comme ça qu'on commence à déguster les noms d'Allah Azza wa Jal. C'est comme ça qu'on commence à les compter. Pas les compter 1, 2, 3, 4, 5, mais on médite dessus et on comprend leur sens. Et Allah Azza wa Jal nous a montré le chemin et le moyen pour parvenir à ces valeurs-là et à cette connaissance profonde. Il y a 3 moyens. Il y a tafakkur, c'est la réflexion. Il y a tadabbur, c'est la méditation. Et il y a tadhakkur, c'est le rappel d'Allah Azza wa Jal. Et la prière, le jeûne, tout ce que nous accomplissons comme observance religieuse, elle englobe ces 3 choses. Elle englobe ces 3 choses. At-tafakkur, dans ce qu'Allah Azza wa Jal a créé. At-tafakkur, at-tadabbur, la méditation des versets qu'Allah Azza wa Jal nous a révélés. Et tadhakkurullah Azza wa Jal, le rappel de Allah Azza wa Jal. Et nous allons commencer à parler du premier moyen. وَلْنَبْدَأْ بِعِبَادَةِ التَّفَكُّرِ. لقد ذكر القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تحث الإنسان عامة والمؤمن خاصة أن يتفكر في خلق الله تعالى، أن يتفكر في نعم الله عز وجل، أن يتفكر في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وبالتفكر في ذلك نتعرف على الله كمصدر للنوال ومصدر للجمال ومصدر للكمال. وهنا ينمو فيك ويترعرع في قلبك حب الله تبارك وتعالى. نسمع إلى قول الله تبارك وتعالى:
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. في هذه الآيات يأمرنا ويدعونا الله تبارك وتعالى أن نتفكر في هذه المخلوقات. شنو هي المخلوقات التي ذكر في هذه الآيات؟ ذكر السماوات، ذكر الأرض، ذكر الماء، ذكر الثمرات، ذكر الرزق، ذكر الفلك، ذكر البحر، ذكر الأنهار، ذكر الشمس، ذكر القمر، ذكر الليل، ذكر النهار. إن التفكر في هذه المخلوقات لكفيل أن يدلك أيها الأخ المسلم والأخت المسلمة على التعرف على الله عز وجل كمصدر للنوال والجمال والكمال على حد سواء. وحين نتفكر ونتكلم عن التفكر فهو عملية لا تقتصر على النظر فقط، على البصر فقط بالعين. حيث نقول التفكر ماشي أنني نشوف هذا الشيء، نشوف السماوات ونشوف الأرض ونشوف الشمس ونشوف القمر ونشوف الجبال والأنهار والرزق ونشوف هذا الشيء ونقول صافي راه تفكرت. لا، التفكر نظر بالبصر وعمل بالعقل، هذا هو التفكر، أن تنظر بعينيك، والنظر هذا يسوقك إلى الجمال، تنظر إلى جمال الأشياء، هذه تبصرها عينك، ولكن عليك أن تستخدم عقلك، والعقل له نظر آخر، له البصيرة، فعليك أن تستخدمها وأنت تنظر إلى هذه المخلوقات التي ساقها وسخرها الله تبارك وتعالى إليك. نحتاج إلى استعمال العقل المغذى بالعلم. كاين اللي عنده، كل واحد عنده العقل على قدر، كاين اللي عنده العقل ولكن ما عندوش العلم، عنده العقل شوية ولكن العلم ديالو ناقص، هذاك سوف يتفكر ولكن تفكره لن يكون كالعاقل العالم، كالعاقل الذي غذى عقله بالعلم، تعلم الأشياء، لأن الله يدفعنا إلى العلم وإلى التعلم. اقرأ وهي وسيلة للعلم وللتعلم، فتستحضر علمك الذي غذيت به عقلك وأنت تنظر ببصرك إلى تلك الأشياء وتجمع بين بصر العين وبصيرة العقل، وآنذاك تتفكر بوجدانك فيسوقك ذلك التفكر إلى الله عز وجل ويسوقك إلى محبة الله تبارك وتعالى. Chers frères et sœurs, nous avons parlé de trois moyens qu'Allah Azza wa Jal a mis à notre disposition afin de l'aimer. Le moyen de la réflexion, le moyen de la méditation, la réflexion dans tout ce qu'Allah Azza wa Jal a créé, la méditation dans tous les versets qu'Allah Azza wa Jal nous a révélés, et la dhikr Allah, le rappel d'Allah Azza wa Jal avec la langue et avec le cœur. Commençons déjà par la première adoration, qui est l'adoration de la réflexion. Dans le Coran, il y a énormément de passages, énormément de versets qui appellent l'être humain d'une manière générale et le croyant musulman d'une manière particulière à utiliser cette réflexion dans ce qu'Allah Azza wa Jal a créé autour de lui. Nous entendons Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dire: Allah, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Dans Surat Ali Imran, Allah, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, et qui du ciel a fait descendre l'eau, grâce à laquelle il a produit des fruits pour vous nourrir. Il a soumis à votre service les vaisseaux qui par son ordre voguent sur la mer, et il a soumis à votre service les rivières, et pour vous il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle révolution, et il vous a assujetti la nuit et le jour. Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé, et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste et très ingrat. Il est injuste parce qu'il ne réfléchit pas sur ces choses-là, et il est ingrat
parce qu'il ne remercie pas Allah Azza wa Jal assez sur ce qu'Allah Azza wa Jal lui a assujetti. Dans ces versets-là, Allah Azza wa Jal a parlé des cieux, il a parlé de la terre, il a parlé de l'eau, il a parlé des fruits, il a parlé de la subsistance, du rizq, il a parlé des vaisseaux, le fulk, il a parlé de l'bahr, de la mer, il a parlé des rivières, il a parlé du soleil, il a parlé de la lune, il a parlé de la nuit, il a parlé du jour. Et il nous a demandé de réfléchir, de mener une réflexion profonde sur ces choses-là. Une réflexion, pas seulement en nous contentant de regarder ces choses-là. Lorsqu'on parle de la réflexion, elle nécessite deux choses. Le regard de l'œil, parce qu'il te permet de voir la beauté. Et par la suite, la beauté du Créateur. Regarder et découvrir et déceler la beauté. Il y a des gens qui ont des yeux mais ils ne regardent rien. Ils voient la lune, ils voient le soleil, ils voient les choses, mais il n'a pas de goût. Il n'a pas de finesse dans son cœur pour voir ce qu'est la beauté. La beauté est entre nos mains à chaque instant, mais on ne l'aperçoit pas. On la voit, mais on ne l'aperçoit pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas fonctionner la raison qu'Allah Azza wa Jal a mis en nous. Et c'est la conjugaison du regard de l'œil qui voit la beauté et de l'esprit, de la raison, de l'intelligence qui médite sur ces choses-là que va naître la réflexion. Et à chaque fois qu'on a le savoir, à chaque fois que cette réflexion va être profonde et fructueuse, à chaque fois qu'on a la connaissance, cette réflexion va aller plus loin. Lorsque j'ai ces choses-là, lorsque j'ai la science de l'astronomie, lorsque j'ai la science de la biologie, de la physique, de l'océanographie et ainsi de suite, je vais forcément connaître le secret de ces créations dont parle Allah Azza wa Jal plus que les autres. Et lorsque je vais mener une réflexion, ma réflexion va me mener plus rapidement à Allah Azza wa Jal que le commun des mortels. Les communs des mortels, leur réflexion est bonne, mais il n'ira pas très loin. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Seuls les savants craignent véritablement Allah. Véritablement, ça ne s'acquiert qu'avec une science véritable. Et l'islam ne cesse d'inviter les musulmans à connaître ce qu'Allah Azza wa Jal a créé et à découvrir ce qu'Allah Azza wa Jal a créé. Iqra, lis. Et ça, c'est un moyen, le premier moyen pour parvenir à la connaissance. Premier moyen pour parvenir à la connaissance. C'est un des moyens. Il y a l'écoute, mais il y a aussi la lecture, il y a la recherche, il y a la réflexion. Pourquoi ? Parce que lorsque je mène la réflexion, je vais voir la beauté, je vais voir la complétude et je vais voir les bienfaits. Et lorsque je vois ces trois-là, je vois le bienfaiteur, je vois le beau par excellence et je vois le majestueux par excellence. ولنضرب أيها الإخوة الكرام مثالا على التفكر الذي نحتاج أن نتعبد الله به لنيل حبه. ذكرنا قبل قليل ثمرة الرمان. هذه فاكهة وثمرة من الفواكه والثمار التي يأمرنا الله عز وجل أن نتفكر فيها. يقول الله تبارك وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وفاكهة هرما وفاكهة وأبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يأمرنا الله عز وجل أن نتفكر في مثل هذه المخلوقات. حين أيها الإخوة الكرام آخذ بيدي ثمرة من ثمار الرمان، حيث نأخذ واحد الرمانة بيدي، علي أن أتفكر، وهنا تستعمل العقل، ماشي نقبطها ونقرض ونبدأ نرمي لفمي، لا، خذ وقتك أيها الأخ الكريم. ساق الله عز وجل إليك ساعي البريد، هذا الرمان راه ساعي بريد، فاكتور، جايب لك رسالة من الله تبارك وتعالى، اقرأ من أنا ومن أين جئت حتى تتعرف على الباعث، على المرسل. أنا غير مرسول، ولكن انظر من أرسل إليك هذه الآية، من أرسل إليك هذه الرسالة. علي أن أتفكر في المسار الطويل الذي ساقها إلى يدي، هذه البحار والأنهار التي تبخر ماؤها لما أحدثت الشمس بشعاعها ارتفاعا في حرارته، فعرج الماء بخارا خفيفا إلى السماء،
ثم تراكم بعضه بعضا تحت أثر انخفاض الحرارة، ثم دفع الله عز وجل بذلك السحاب عبر رياح خفيفة فألف بينه، ثم جعله ركاما، ثم حوله إلى قطرات ماء تثقل وتثقل حتى لا يستطيع السحاب حملها فتسقط على الأرض غيثا للناس، ثم يسري ذلك الماء بين شقوق الأرض حاملا معه الأملاح المعدنية والغذاء من مكونات التراب، وبعد ذلك تمتصه عروق شجرة الرمان ليكون لها غذاء، وتلتقف تلك الشجرة أشعة الشمس لتستعملها مع ذلكم الماء ومع ذلكم الغذاء لإنبات هذه الثمرة التي وصلت إلى يدي. ثم أنظر إلى ثمرة الرمان وأرى شكلها، فأرى الله عز وجل قد حفظ باطنها بقشرة صلبة. حنا تشوفوا دابا الآن باش نحفظوا الماكلة خصك دير الحديد وخصك دير بعض المكونات التي لا تصلح للإنسان وقد تفسد التربة وتفسد صحة الإنسان، ولكن تنظر إلى القشرة التي جعلها الله تبارك وتعالى لثمرة الرمان، قشرة صلبة مذاقها مر وداخلها حلو. مذاقها مر، مذاق القشرة مر تمجه النفس، وباطنها حلو تستعذبه النفس، فتقي تلك القشرة ذرات الرمان الحلوة الجميلة. وأتساءل آنذاك من الذي أمر خلايا البذرة، خلايا بذرة الشجرة في وردة الشجرة حتى يتخصص بعضها في صنع القشرة ويتخصص البعض الآخر في صنع بذور الرمانة؟ من الذي جعل الباطن حلوا محبوبا وجعل الظاهر مرا منبوذا؟ ثم انظروا إلى ألوان تلك البذور التي تلمع كاللؤلؤ، بل أجمل من اللؤلؤ. خذ انت البذرة ديال الرمان وشوف فيها، وخذ لؤلؤ اللي تتباع بالملايين وشوف شكون اللي أحسن في شكله وفي لونه وفي مظهره. سترى حبات الرمان أحلى وأعذب وأجمل من اللؤلؤ، وهي كثيرة بين يديك، واللؤلؤ قد لا تصل إليه طول عمرك وطول حياتك. وانظر إلى اصطفاف تلك البذور واحدة جنب الأخرى في نسق بديع. انظروا أيها الإخوة الكرام إلى اصطفاف تلك البذور واحدة إلى جنب الأخرى في نسق بديع، وانظروا إلى تلك الجدران الرقيقة التي تفصل البذور مجموعات، وكل بذرة ممسوكة بجذر يمسكها بقدر معلوم. هذا الجمال في الألوان، وهذا الجمال في النظام، وهذا الجمال في التناسق، ألا يدل على جمال الخالق أيها الأفاضل؟ ما جمال الرمانة أيها الإخوة الأفاضل إلا ساعي بريد يخبرني أن الذي خلقه وقدره وساقه إلى بصري إنما هو الله تبارك وتعالى، فيصرفني جمال المخلوق إلى جمال الخالق، ولا وجه للمقارنة بينهما. وهذا يدفعني إلى أن أرجو النظر في وجهه الكريم حين ألقي بتلك البذور في فمي لأزدردها بأضراسي. يجب أن أتفكر، احنا غير رمي وبلع، تفكر حتى في طريقة مضغك لتلك البذور. أتفكر في هذه العملية العجيبة، عملية قضم تلك البذور. أضراس تطحن ولسان يسوق البذور تحتها. اللسان جالس خدام تيجيب البذور لتحت الضروس، هذه تمضغات تيدفعها اللور ويجيب الأخرى باش تمضغ، ويمشي اللسان ويجيب الأخرى باش تمضغ. لسان يسوق البذور إلى الضروس دون أن يتعرض للقضم. ما تتعضش اللسان تاعك دون أن يتعرض للقضم والطحن، مع أنه مختلط بالبذور، هو مخلط مع البذور، ولكنك تفرز بين اللسان وبين البذور، ولا تقضم إلا البذور ولا تمس لسانك. هل أفكر في هذه العملية؟ هل أنا صاحبها أيها الإخوة الكرام؟
وإلا بقيت نفكر فيها كي غادي نمضغ وبقى الانسان يفكر في المضغ تيمضغ اللسان تاعو تيعض اللسان تاعو حيت تمضغ بلا ما تفكر الامور تتكون غدا كما يرام تتمضغ وتتفكر وتتكلم وكل شيء غادي مزيان غير انت تفكر في اللسان ديالك وعندك نمشي نعضو هذيك الساعه غتتعضو لما تتدخل انت برغبتك في عمليه القضم آنذاك تفسد كل شيء وحين تكل تلك العمليه للخالق آنذاك الكل يكون في نسق بديع هنا يجب أن أقول سبحان الخالق هنا أقول سبحان الخالق هذا هو التفكر أيها الإخوة الكرام فيما خلق الله تبارك وتعالى وفيما ساقه إليك ثم بعد أن أبلع ما ابتلعته من تلك الرمانة يجب أن أتفكر في الدواء الذي أكنه الله فيها ما أكلته هو دواء لكثير من الأمراض ويقي من كثير من الأمراض في البذور وفي القشور كذلك فأنظر إلى هذه البذرة جمال يشبعني من جوع جمال يشبعني من جوع وجمال يسر النظر فيه يسر نظري وكمال في الخلقة ثم أنظر إلى الخالق ها يرمنا فيها نوال وفيها جمال وفيها كمال ولكنك تنظر إلى من خلقها وأبدع صنعها وأبدع تصويرها ألا وهو الخالق عز وجل وآنذاك تنظر إلى مصدر النوال وإلى مصدر الجمال وإلى مصدر الكمال وهنا يتولد حب الله هنا تحب الله هنا ترتبط بالله تبارك وتعالى هذه هي الوسيلة الأولى للوصول إلى حب الله عز وجل وقس على ذلك وزد كل ما خلق الله عز وجل بين يديك عليك أن تفكر فيه وما أكثر ما خلق الله وما أكثر ما يمكن أن نتفكر فيه حتى نصل إلى حب الله ولكن علينا أن نستخدم أبصارنا وعقولنا حتى نصل إلى مبتغى ربنا نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يهدينا إلى حبه وحب ما يحبه وحب كل ما يقربنا إلى حبه إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Parmi les choses pour lesquelles Allah Azza wa Jal nous a demandé à utiliser la réflexion, toutes bien entendu les créatures, et il a parlé de thimar. Il a parlé aussi de l'fawakih, dans Surat Abasa, il a parlé de l'fawakih, des fruits. Et nous avions parlé tout à l'heure de la grenade. Et il faut méditer sur cette grenade. Chacun de nous mange les grenades, mais le problème c'est qu'on les mange presque par nécessité ou par plaisir. Mais on ne mène parfois aucune réflexion sur cette création-là. Et c'est là justement où le travail du croyant doit commencer. Lorsque je prends cette grenade, tout de suite, je vois, il y a mon regard qui est jeté dessus, je vois la beauté de la création et tout de suite, je fais fonctionner ma raison. D'où cette grenade m'est-elle parvenue? Et là, je suis le cycle qui lui a permis de parvenir entre mes mains. Je vois cet océan, ces océans, ces rivières, dont l'eau s'est évaporée sous la chaleur du soleil, qui a jeté ses rayonnements sur cette création-là. Cette eau-là qui est devenue légère et qui s'est détachée de l'océan, qui s'est détachée de l'eau des rivières, une petite quantité infime, et qui a commencé à s'élever, à monter dans un ascenseur par sa légèreté, alors qu'il est invisible, vers les hauteurs. Et une fois arrivé à un degré, à un niveau bien précis, elle s'est refroidie. Et avec ce refroidissement, il y a un compactage, et c'est compacté. Et il y a un rassemblement ensuite entre les molécules de l'eau, l'une à côté de l'eau, l'une à côté de l'autre. Mais ça a donné naissance à ces nuages-là. Et Allah Azza wa Jalla a envoyé un vent qui va rassembler, agglomérer entre ces petits nuages et qui vont s'alourdir peu à peu. Et les gouttes d'eau vont commencer à se constituer goutte après goutte jusqu'à ce que la goutte atteigne un certain poids qui ne lui permet pas d'être piégée encore dans le nuage et elle finit par tomber. Et en tombant, elle trouve les fissures de la terre qu'elle va emprunter pour être absorbée par les racines du grenadier, de l'arbre de la grenade. Il va l'aspirer
il va l'aspirer. Mais il ne va pas l'aspirer toute seule. Dans son trajet, elle a ramené avec elle des nutriments. Elle a ramené avec elle des sels minéraux. Et là, lorsqu'il l'a pris, donc il a pris la première partie de la constitution de la grenade. Et ensuite, il a profité du soleil, des rayons du soleil. Et c'est comme ça que la chlorophylle a commencé à travailler son travail avec les rayons solaires. Et c'est comme ça que les constituants ont commencé à s'agglomérer, à se rassembler pour donner cette grenadine. Et lorsque j'ouvre la grenadine, je commence à méditer et à réfléchir sur la forme de ces graines. Des graines qui ressemblent à des perles, sauf que ce sont des perles qui ne coûtent pas cher, alors qu'ils sont plus belles que les vraies perles que les riches cherchent partout. Ils sont plus nombreuses que toutes les perles réunies dans le même pays, dans la grenadine. Elle est entre tes mains et tu détiens des perles naturelles avec une couleur plus belle que les perles qu'on achète chez dans les joailleries. Et ces perles-là, il faut voir leur forme et voir leur constitution et voir leur positionnement dans la grenade. Et comme Allah Azza wa Jal a séparé un ensemble de graines par un autre ensemble avec des lamelles qui sont très fines. Je commence à méditer sur la carapace de la grenade. Comment se fait-il que la carapace est amère alors que l'intérieur est sucré? Et pourtant, il s'agit de la même eau, il s'agit du même soleil, il s'agit des mêmes nutriments. Et je vois cette carapace-là qui protège cette grenade. Nous, tout ce que l'emballage, tous les emballages que l'être humain a créés deviennent polluants pour la nature. Et tous les emballages qu'Allah Azza wa Jal a créés se dégradent. Et ils rentrent dans le cycle. Mais tout ce que nous avons créé ne rentre pas dans le cycle et ça se transforme en un vrai problème pour l'humanité. Je dois méditer sur cela et dire qui a créé cela, qui a mis cet équilibre-là. Et à un moment, lorsque je mets les quelques graines de cette grenade dans ma bouche, je commence à méditer sur l'opération de la mastication de ces graines-là. Une langue qui est en train de ramener les graines à cette machine qui écrase, cette machine qui mastique. Et pourtant, cette machine fait la distinction entre la langue et les graines. Et pourtant, je n'ai aucune volonté dessus. Je peux parler, je peux réfléchir ailleurs, et l'opération se déroule dans la perfection. Mais dès que je commence à vouloir maîtriser par moi-même l'opération, à réfléchir à ma langue, à réfléchir aux graines, c'est là où il y a un chamboulement dans la mastication. Et c'est là où je risque de mordre ma langue. À chaque fois qu'on mord notre langue, c'est lorsqu'on a commencé à réfléchir, à influencer par nous-mêmes, par notre volonté dans l'opération de la mastication. Ce que nous faisons par notre volonté se déséquilibre. Ce qui est fait par la volonté exclusive d'Allah Azza wa Jal, mis à part la nôtre, il se fait dans la perfection. Et c'est là où je dois me poser les questions. Et ensuite, après avoir avalé ces graines-là, je dois méditer sur leur effet. Sur leur effet. J'avais faim, je n'ai plus faim grâce à ces graines. J'avais une maladie, peut-être que dont je n'étais même pas conscient. Et peut-être qu'elle m'a guéri de cette maladie. Elle possède des polyphénols qui me protègent de l'oxydation, des oxydations qui se font dans mon corps, qui piègent les oxydants que j'ai dans mon corps pour me protéger du cancer et de plusieurs autres maladies. Mais lorsqu'on a commencé à mettre notre nez dans cette création-là et à vouloir s'intéresser uniquement à l'apparence, à la beauté, sans s'intéresser au contenant, les fruits n'ont ni goût, ni effet thérapeutique. À chaque fois que l'on veut intervenir pour améliorer, il déséquilibre la perfection qu'Allah Azza wa Jalla a instaurée. Et les fruits qu'on mange aujourd'hui n'ont pas de saveur, n'ont pas de goût et ils n'ont aucun effet bénéfique, presque, on voit moins d'effets bénéfiques sur notre corps. Pourquoi? Parce qu'on s'est impliqué dans le système qu'Allah Azza wa Jalla a mis d'une manière équilibrée. Et c'est là où je vois la grandeur du Créateur. C'est là où je vois la perfection de la création de Dieu. C'est là où je vois la majesté du Créateur, la beauté du Créateur, le bienfait du bienfaiteur. Et c'est là où l'amour d'Allah Azza wa Jal commence à se multiplier dans mon corps, à se renforcer dans mon cœur et à donner des vrais fruits, les fruits de la soumission à Allah Azza wa Jal, les fruits de la servitude devant notre Créateur. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واجبرنا يا أرحم الراحمين
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وأنه لا منج منك إلا إليك نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا أدخلنا فسيح جناتك وقنا من خزيك وعذابك اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.